Добро вечер, драги гледачи. Добродојавте во уште една епизода на Мотокаст. Со нас вечера имаме извореден гостин, човек кој што потекнува од регионот, но живее далеку од нас, видел многу од светот и многу на две тркала. Јас да не должам многу, ќе го представам Тони Пулич, или познат во регионот како Балканас на мотору. Добро вечер, Тони, добродошол во Мотокаст. Добро вечер и хвала вам што сте ме позвали у програм. Инаку морам да ви кажам, Тони е многу зафатен човек и среќен сум што договоривме термин да можеме да снимиме една мисија со него и да ни раскаже своите авантури на две тркала. Тони, ја бих почео со како чуo сам еднам да си рекao да си ти залута у свету, у мотосвету. Јел може да објасниш како тој момак кој не е заинтересиран за мотор одедном постае човек кој е моториста и кој вози мотор и доживljava прекрасна авантура на мотору? Pa prije svega moram reći da s obzirom da sam rođen u Dalmaciji, od tamo postoji velika motoscena, jeli zbog dobre klime, a odrastao sam slušajući motore, gledajući ljude kako se voze okolo. Vespa je tada bila glavno prevozno sredstvo za omladinu, a ovako neko koji neke ozbiljnije planove imao kupovati neke R motore i tako nešto brže. Meni u to vrijeme to uopće nije zanimalo, da vam budem iskren. Ne znam, motorna vozila, bilo kakvog tipa su mi prevozno sredstvo i nisam uopće doživljavao neki strastveni zov prema motornim vozilima. Moram biti iskren da sam u periodu puberteta momentalno mi se bio probudio neki interes za motore tipo Transalp ili XT. Ali brzo me prošlo, kako mi je došlo, tako me je prošlo. I srećom nisam otkrio čari motora već u nekim kasnim 30. godinama. Slučajno se desilo, imao sam neku već po godinama, ali onda se slučajno desilo neki upgrade, da sam kupio neki kao motor, neki tamo jednostavni motor, Hyosung 250 kubika i jednostavno sami znate, svi koji vozite motori su kao neka droga, tako da sam se brzo navukao na te cestovne motore, ali sam smatrao da su preopasni i onda sam imao priliku da kupim Transalp i tu se sve promijenilo. Znači, kupio sam polovni Transalp 2001. godine i odlučio sam otići u Maroko, čisto tako kao neko iskustvo i tu mi se stvarno moj život postoji prije i poslije tog putovanja. Tako da sebe ne smatram motoristom i dalje, rekao bi da sam neki avanturist, a da je Transalp ili Stara gospođa, moj motor koji ja zovem Stara gospođa, Staro željezo, došlo u moj život i promijenila mi je pogled na sve vezano uz motore. Dobro, ajde oko avantura na motoru ćemo malo kasnije. Evo za gledalce da nam kažeš ti si rekao da si iz Dalmacije, iz Splita, a sada živiš u Španjolskoj. Da. Pa da, rođen sam u Hrvatskoj, u Splitu, u Trogiru konkretno, da budem iskren, a živio sam svugdje pomalo, selio sam se više od 40 i nešto, 45 puta. Recimo da sam i u tom pogledu sam avanturist, ali trenutno živim zadnjih 10 godina u regiji Katalonije u Španjolskoj, recimo relativno blizu grada Barcelona. Kako sam te razumeo, to je neki ruralni deo? Da, živim malo dalje od Barcelone, živim u sred planine na jednom terenu od 16 hektara šume, jedan životni projekat, tako da se živi malo dalje od grada, od buke, od stresa, da odgajam moju kćer u prirodnom okruženju i da se budim sa ptičicama koje pjevaju i okružen divljim životinjama. Ne znam, da se nekako spojim ponovo sam sa sami sobom kroz prirodu. Bravo. To izgleda lepo i to sam hteo da pitam, da li ta ljubav prema prirodi, okolišu i da li je to nekako uticalo i na ovo tvoja druga strast, motori i avanture, je sve to nekako povezano, meni izgleda? Pa definitivno jeste, jer način na koji putujem, ako ste pogledali bilo kad ikakav video, iako niste, sad ću vam objasniti, obično želim biti u kontaktu s prirodom. Tako. Prva 3 putovanja su bila ekskluzivno intimna putovanja kroz krajolike i prirodu, obično spavam u šatoru, u svaku priliku koju mogu da iskoristim da budem u nekakvom prirodnom okruženju.
obavezno iskoristim, bilo kakav vodopad, jezero, šumicu, prirodni park, planine, nekakve različite geografske konfiguracije, okoliš, te stvari, to me privlači jako puno. Mislim, osjećam se jako komotno kad sam u prirodnom okruženju. Odlično, to je lepo. Reci mi, ti si poznat u regionu kao Balkanac na motoru. To je ono što radiš, snimaš različite videa, tvoje avanture na motoru, da kažemo, i tvoje stave o nekim stvarima ti preko tvog YouTube kanala prezentiraš za, da kažem, javnost u regionu pa i šire. Jel možda mi kažeš kako je došlo do toga? Ja znam od onoga što smo pričali da si prvo video snimio za sebe, za svoje najbliže, ali to je polako počelo da ide šire i šire. Pa da, i tu bih rekao isto da sam, kao isto i u svijetu motora, da sam zalutao, tako da sam i zalutao na YouTube kanal. Odlučio sam snimiti, dokumentirati putovanje u Maroko, pa za užu rodbinu, ženu, kćer, moju sestru i mog rođaka, i Šerat, moj rođak, isto motorist, njemu je to bilo napeto, svaki dan me zvao kao kad će nova epizoda, ko da je lako mu iz Maroka praviti videe i još ih uploadat u sred ničega, tamo internet očajan. I onda sam počeo dizati te videe i odjednom su ljudi počeli kao lajkat, komentirat, pisali mi ljudi da me čekaju da objavim video, da me gledaju umjesto vijesti, da navečer familija sjedne, obitelj, da večeraju i umjesto da vijesti da gledaju moj video, i to me jako iznenadilo i istovremeno motiviralo. I malo pomalo, ne znam, nema nas puno na kanalu, negdje oko 1800 subscribera, mada kanal vidi oko 5000 gledalca, ajmo reći. Za standard YouTube-a to nije puno, ali za mene osobno je to ogroman broj, ogromna količina ljudi. Prije par dana mi je jedan djed poslao snimku svoga unuka koji je, ne znam, možda ima 7-8 godina, kako sjedi na motoru i pravi se da sam ja. Kao da je on Balkanac na motoru i da je na Staroj Gospođi, da vozi preko nekog mosta. To me tako pogodilo, emotivno me pogodilo. Ideja da je negdje neko doma, neko malo dijete gleda moje avanturi, da ga to inspirira i da prati, da se uživljava, da je on motorist, da vozi Staru Gospođu. Tako i onda sam iskoristio priliku kao tu malo da platformu da isto da podijelim. Jer ja sam uvijek putovao, uvijek znatiželjan i neki su ljudi čak i rekli da se kanal trebao zvati Filozof na motoru, a ne Balkanac na motoru. Zato što volim filozofirati, imam neke drugačije poglede na život i nadam se da kad ih podijelim da nađem neke otvorene uši, a znam da nađem jer ljudi mi pišu, komentiraju, dobivam mailove, poruke privatne preko Facebooka, preko mreža, na samim komentarima YouTube kanala. Iznimno zanimljivo iskustvo. Zašto te ovo pitam i dobro si malo objasnio da to nije jednostavno da se radi, jer Motocast je počeo pre nekoliko mjeseci, konkretno u septembru je prva epizoda izlašla u javnost, u eter, i do sada idemo, svake nedjelje imamo po jednu epizodu, slično ovako kako sa tobom pričamo sada, i ljudi ne znaju da je to ogroman posao i da treba ozbiljne pripreme i sve da se odradi, da dođe do onog uploadovanja što kažeš, što je ozbiljan posao, jer to je na kraju finish neki, a i za to treba uslov ono što kažeš, zato i uglavnom mi snimamo u studio za sada, za ubuduće ćemo vidjeti, pokušati da malo i sa terena nešto usnimimo i tako odradimo, ali je ozbiljan posao. Počeo si malo oko kontakta sa svojim, kako da kažem na tvom jeziku, followers, koje imaš na kanalu i koji subscribers, imaš kontakte sa njima. To je vrlo interesantno jer puno ljudi isto me kontaktiraju, ali malo na YouTube, ali više na ovim društvenim mrežama, i naravno svoje poglede, svoje stavove kažu i tako, i to je po meni vrlo lepa stvar jer vidiš kako ljudi razmišljaju i gledaju na ono što ti radiš. Da. Jer si li očekivao ovo da imaš tih 1800 subscribera i 5000 ljudi da te gledaju redovno, pa da se ovaj unuk ugleda na tebe na neki način? Jesi očekivao ovakve stvari ili... Definitivno nisam. Prvo da se nadovežem na ono što ste komentirali.
o stvaranju sadržaja, kontenta. Ljudi živimo u društvu gdje smo se navikli da konzumiramo ogromnu količinu informacije i sa svih strana. Gdje god pogledamo ima neki ekran i svi nam nešto žele komunicirati, svi nam nešto žele poručiti, svi žele našu pažnju. Ima ogromna borba za pažnju individualaca. Svi se bore oko toga, daj gledaj mene, gledaj tamo, gledaj vamo. Istina je da je kvaliteta sadržaja na internetu, imamo od najjednostavnijih stvari do jako elaboriranih, kao vaš program, na primjer, evo imate studio, ima tu tim, kamermani, produkcija, postprodukcija i tako dalje, očigledno. Ljudi koji koriste, koji konzumiraju ovakav sadržaj nisu svjesni koliko vremena se i truda ulaže u kreiranje takvog sadržaja. Ali to je normalno i mi koji kupujemo, ja idem kupiti patike pa ne razmišljam sad koliko je tu različitih proizvoda i ruku sudjelovalo u proizvodnji tih patika ili bilo kakav prehrambeni proizvod. Općenito ne razmišljamo o tome. Ali svi ide imam osjećaj da ljudi misle da je to ono kao uzeti telefon, staviti snimice i objaviti, da je to to. Nije baš. Nije baš. A što se tiče nije baš. A što se tiče tog feedbacka od ljudi, to me baš prvo iznenadilo, drugo jako motiviralo, jer meni je želja uglavnom bila podijeliti to što ja doživljavam, što ja učim kroz ta putovanja, da neko nauči uglavnom na mojim pogreškama. Jer ja pravim puno pogrešaka, očigledno ne dolazim iz svijeta motora i nemam praktično prethodnog iskustva, nego što sam išao u Maroko, nikakvog sa putovanjem sa motorom. Znači, maksimalno sam se provodio s Vespom okolo po plaži, ajmo reći, a ne otići sad tamo na 5000 km odvozite i biti mjesec dana na putu. Ali jako lijep osjećaj, ne znam, stvari koje ljudi pišu, stvari koje mi kažu, to me baš me pogodi i osim toga razgovore koje sam imao s određenim osobama su tako, obogatili su me kao osobu, da vam budem iskren. Motokast, princip rada ili koncept rada Motokasta je da dozvolimo bajkerima, motoristima da kažu svoje, da ispričaju svoje priče, jer ja mislim da fale mediji, bez razlike kog tipa medije, da ljudi mogu da kažu svoje. Znači od poznatih ljudi koji su motoristi ili bajkeri do sasvim običnih ljudi koji voze motor, uživaju u tome, okrenuli su Evropu i svet, ali niko ne zna za njih. I jedan od ciljeva Motokasta je da za te ljude obezbedimo neki mediji da bi mogli oni da kažu svoje, i u odnosu na motore i uživanja, ali i u odnosu na kako oni gledaju na motosvet, na motokulturi i tako dalje. Tako da ono zašto sam htio da imamo tebe u emisiji, jer ti malo šire od toga ideš i puno puta kažeš i svoje stavove o nekim stvarima i mislim da je Motokast mjesto gdje baš možeš da podeliš svoje mišljenje i da ljudi čuju i vide šta to ne misli. Kad si počeo prva tvoja motoavantura, kad se desila, kako ti je to izgledalo, ako se vratiš nazad? Kako si se pripremao za prvo motoputovanje ili motoavanturu? Jel si otišao spreman? I šta si dobio na kraju? Da, recimo da očigledno da sam se pripremio, prvo sam vježbao malo off-road vožnju jer sam znao da će u Maroku stanje cesta uglavnom biti, ako se makne čovjek sa onih glavnih autoputeva na bilo kakvoj sporednoj cesti, stanje ceste je očaj. Znači, praktično to je gore nego da nije asfaltirano. Znači imaš komadić asfalta, komadić zemlje, rupčaga, tamo još zakon, pravilno, rekao bi da je glavno prometno pravilo u Maroku ko ima veći, jači vozilo ide prvi, a ovi drugi moraju da se sklanje. Znači, tako da sam jedan dio vremena potrošio na vježbe, čisto tehničke vožnje i očigledno morao sam opremiti motor, napraviti zaštitu na motoru, nosače, montirati za ponijeti kufere, za moći nositi svu opremu. Da, uglavnom je, i što se odjeće tiče, recimo da nisam otišao pripremljen, otišao sam pravo klošarski, u kratkim gaćama i majici kratkih rukava. Za 2 dana su mi bile spaljene noge, ruke, bilo je smiješno. Tu i tamo pogledam te videe iz tog putovanja, nasmijem se do suza.
do suza. Tako se sam sebi smijem, jer kako sam naivan i nevin istovremeno, a opet kako sam kroz sve te situacije prošao i na kraju odradio putovanje. Bilo je momenata kad sam se brinuo oko motora, lanac nije bio baš u idealnim kondicijama, bilo je momenata kad sam se baš bio zabrinuo. Čak sam bio razmišljao ako se i desi nešto s motorom, da ga napustim u Maroku, da ga uopće ne pokušavam vratiti nazad. Da. Znači, a od najtežih momenata koji sam imao je bilo osobno zdravstveno pitanje, jer sam jeo očigledno hrane koje nisam trebao jesti, znatiželje. Mislio sam da imam želudac od željeza, što kažu, pokazalo se da ne. Tako da sam imao i trovanje hranom, koje je isto doživljaj samo po sebi, ne bi preporučio nikome. ali dio avanture. Pa naravno. Ovo sam te pitao jer kako vidim od onoga što sam gledao i po YouTube i sve, nekako mi djeluje da, a i puno mojih drugara, braća ili kolega motorista i bajkera, puno njih ima koji idu na putovanja nepripremljeni. Znači oni i tako kažu, ja sednem na motor i idem. Dobro, znaju, odeću, obuću ovo ono, da uzmu, ali oko drugih stvari se ne raspitavaju mnogo i onda doživljavaju svakakve stvari. Ali ponekad je i u tome uživanje, kako da kažem, naučiš nešto novo i tako. Reci mi, kao prvo putovanje završilo je i jesi neke lekcije, da kažem, ili naučio si nešto od toga, osim da trebaš da obučeš nešto pametno. Jesi vezu sa motorom, da li bi sljedeći put krenuo na isti način sa motorom, šta bi uradio, možda promenio, možda kupio rezervne delove pa nosio u ruksak, ne znam. Da, očigledno, najviše što sam, da budem iskren, najviše sam naučio kroz to putovanje stvari o samom sebi. Mm-hmm. O mojim granicama i o mojim pogledima na situacije koje se događaju. Jer na kraju krajeva ja mislim da moto avantura može da se napravi s bilo kakvim prevoznim sredstvom i u bilo kakvim okolnostima. Ovdje postoji jedna ruta koju ljudi pješače od 800 km koja se zove Camino de Santiago, i oni pješaci koji idu na to hodočašće, oni znaju reći da to hodočašće nije ni teško ni lagano, nego je onako kakvim ga ti osobno napraviš. Mm-hmm. Znači ja mislim da su te avanture u biti ono što čovjek sam sebi odredi da će biti. Svejedno da li ima neku vrhunsku opremu ili ima neki zadnji krik mode u motorima i u opremi, ili ima neku jednostavniju opremu, stvar je prilagoditi se alatu koji koristi i okolnosti. Tako. I onda mislim da može otići sa bilo kakvim, iskreno sam uvjeren da se s bilo kakvim motorom i s bilo kakvom opremom, ako se čovjek prilagodi okolnostima, može otići na veliku moto avanturu. I to sam isto vidio na YouTube-u, na primjer, imamo neke likove koji su odvozili praktično cijelu zemaljsku kuglu sa nekim motorom od 50 kubika. U jakni od Texas jakni i u šlapama, ajmo reći, neki jednostavnom opremi. Očigledno ne bih se izlagao nekim određenim rizicima, mislim da se može i bez njih uživati u avanturi, ali opet ako se i desi, mislim da su dio avanture. Što se tiče motora, u trećoj avanturi uspio sam probiti blok motora. Znači, izvini, motor mi umro. Da te vratim polako da idemo kroz ove avanture, stvarno su interesantne od onoga što sam mogao da pogledam. Ja bih dao da ih onako, da ne preskačemo, nego da možemo da ih prođemo kako treba. Ova transpirinejska ruta ili transpirinejka koju se imao, znam da je isto tako bila baš avantura prava, ali aj ti nam ispričaj kako vidiš ovo putovanje i zašto si uradio to putovanje i kako si prošao na to? Da, znači ta transpirinejska avantura, zapravo transpirinejska ruta, jedna isto tako ruta za pješačenje koja počinje sa Mediteranskog mora, sa katalanske regije i završava u Basque Country, Baskija, ne znam kako se zove kod vas. Baskija, da. To je nekih 900 km znači uglavnom se kreće kroz španjolsku stranu Pirineja. Može se napraviti i sa francuske strane, ali ja sam odabrao španjolsku stranu zbog pogodnosti jezika jer mi je lakše.
tu i tamo bih prešao u Francusku pa bih zažalio jer bi vrijeme bilo očajno s druge strane, ne znam, klima je, ista je planina, planinski vijenac je isti, ali sa španjolske strane je sunčano, lijepo, a sa francuske magla, kišurine, ko da se voziš kroz vodu, ko da si u podmornici, a ne na motoru. I motiviralo me to što sam upoznao jednu grupu motorista i pričali su mi o toj trasi Pirinejka, ali kao oni su mi predlagali da slijedim preodređene rute koje su već ljudi otvorili, maxi trail, za sve tipove motora, cestovne. Mene to nije zanimalo u tom smislu, nego sam htio istražiti. Ja općenito putujem bez GPS-a, ne gledam skoro nikad, osim ako se baš teško izgubim i ne znam izaći od to, onda pogledam Google Maps, ali većinom putujem bez neke jasne direkcije. Znam gdje idem manje više i ono što se desi po putu, što nađem, jako često nađem jako zanimljiva mjesta, ali se zna desiti da i dođem u slijepu ulicu i da se moram vratiti unazad za 20-30 km. Ono što je bio cilj tog putovanja je bio sam odlučio napuniti jednu bočicu morskom vodom sa Mediteranskog mora i isprazniti tu bočicu u Atlantskom oceanu. Znači to je bio motiv putovanja i predivno putovanje. Znači to je bilo tako komfortno, lijepo, bilo je ljeto, na planini je uvijek svježe, znači nema vrućina, ovi koji normalno vladaju u Španjolskoj, kad počne ljeto ne može se živjeti, ovdje je prevruće, ogromna razlika klimatska, ne znam kako je na ostatku tamo Balkana, nešto bi usporedio to malo sa hrvatskom obalom, ne znam, ali puno je toplije, Španjolska je puno toplija država. Tako da je putovanje bilo fantastično, baš je bilo od svih putovanja koje se napravili, to je bilo baš ono kao za odmor, za uživati u krajoliku i vozi se kroz divne i svježe šume i planinske vrhove. Kad smo se dogovarali oko emisije, pričali smo o jednom tvom putovanju ili avanturi i pričali smo ono, kako si ti rekao, prazna Španjolska ili Empty Spain. Ti si napravio jednu mjesec dana ili koliko si išao kroz Španiju, Portugaliju i pokušavao nešto da dokažeš sebi i nama. Da. Ajde, možeš oko toga da nam... Može, da, mislim, od kad sam malo dijete, u školi sam slušao uvijek to kako će se otopiti glasijari, kako će se polovi otopiti, kako će narasti nivo mora, kako će svi priobalni gradovi potoniti i kako između ostalog nas je previše, nas ljudi, nas je previše na planeti, da uništavamo planet i da smo preizgradili previše objekata na sve strane. I kroz godine jednostavno dok sam putovao i kroz život vidio sam da to baš i nije stvarnost, nije realno. Gdje god da odem, ogromna su područja gdje nema nikoga, znači više je područja na kojima niko ne živi nego područja na kojima žive ljudi. Tako da sam istražio taj koncept i onda je se rezultiralo da u Španjolskoj 90% stanovništva živi na 20% teritorija. I to je bilo kao bum. To bi glava eksplodirala. Uglavnom većina ljudi živi... Još jednom ovo da ponovimo, 90% stanovništva živi na 20% teritorije. Tako je, znači sva populacija Španjolske se koncentrirala na obalne industrijske gradove. Tako. Znači unutrašnjost države koja je ogromna, Španjolska je ogromna država, znači to je ogromno geografsko područje, praktično prazno. Znači može se voziti satima, ne vidjeti niti jedan automobil, a ne da ti ne pričam da nema ljudi. Iako često možeš proći kroz sela koja su prazna, napuštena. Mali gradići, omanji gradići, totalno napušteni. Ako ima tu neki stari djed ili baka sa štapom, možda ih je ostalo. Bio sam u jednom selu gdje ih je bilo 5, najmlađa osoba je imala 62 godine. Mladić. Da, znači... Da, kao ovaj mi je rekao kao on je mlad, kao on se brinuo o crkvi, o zvoniku, ako dođu eventualno neki turisti, on bi ih primio i pokazao bi im malo selo. Kao on je bio najmlađa osoba u selu. Tako da je to putovanje bilo baš mislim, to su ogromna područja koja su prazna. Sve šta se moglo, španjolska vlada je pretvorila u prirodne i nacionalne parkove, u kojima je uglavnom zabranjen pristup motoriziranim vozilima, što sam ja tu i tamo preskočio te zabrane, čisto iz znatiželje i posjetio sam neke nacionalne parkove. Mislim,
nema nikoga niti da forsira taj zakon zabrane. Znači nema nikoga, apsolutno nikoga. Onda rekao, kako već nema nikoga, pa otiću ja da im šta ima. Da. I na kraju stvar, mogao bi reći da je Španjolska definitivno prazna zemlja i to bi najvjerojatnije mogao reći za većinu europskih zemalja. Zbog nečeg se zove stari kontinent, europski kontinent. Na neki način je jako malo naseljen. Sad kad smo oko starosti, ja moram da te pitam, jer puno puta ovdje u Motokastu pričamo o našoj vezi sa motorom koje vozimo, sa motorima. Ti stalno putuješ ili sa tobom stalno putuje jedna stara gospođa, ti tako zoveš. Jedno znam da ste imali neke probleme da je izvučeš iz planine, pa ajde da nam kažeš koja je ta stara gospođa i šta znači za tebe? Pa stara gospođa je Honda Transalp 2001. godine, koja je došla u moje ruke sa 45.000 km, sad ima 85.000 km, znači od 2022. do sad je napravila, ima još nekih 5.000 km koji nisu registrirani na satu jer nije radio brojač. To nemoj da kažeš, ne možeš da prodaš posle. Oprosti? Kažem, to nemoj da kažeš javno, ne možeš da prodaš motor posle. Neće prodati. Bio sam neki dan s jednim prijateljem, vozili smo se tu po Španjolskoj, on mi je rekao da stara gospođa kad završi svoj životni ciklus, da je moramo uokviriti. Pa sad. Da je to da će biti kao muzejski primjerak. Tako. Ovo sam te namjerno pitao. Ovo sam te namjerno pitao jer kako smo počeli priču o tebi i motorima, zalutao u svet motora, a opet na kraju dolazi da ti imaš baš dobar odnos sa svojim motorom. Evo, prvo je ime stara gospođa i tako htio sam da ovo podeliš sa nama. Može da nam kažeš, znači ovo oko Španjolske baš, ja htio sam da porazgovaram o ovome u emisiji, jer ovu priču koju sad pričaš, to je istina za većinu sveta, verovatno. Na strani da postoje neki gradovi koji su prenaseljeni. To da. Ali uglavnom ta priča da smo kao planeta prenaseljeni je daleko od istine. Mislim, nema logike. Ali znam da si to radio i baš sam htio da podelimo ovu priču. Ima još jedna tvoja interesantna avantura koja je te odnala u Mauritaniji, Rišat strukturu si bio da vidiš. Oko čega je bilo ovo putovanje? Tek idem na to putovanje. To putovanje će biti, znači, prvo bi da se nadodam na jednu stvar koju si rekao. Ima jedno istraživanje, sad se ne mogu sjetiti iz kojeg univerziteta u Americi, gdje su oni dokazali ako bi skupili sve ljude na planeti, sve i da stanu rame uz rame, znači cijelo čovječanstvo bi stalo na otok Manhattana. Znači, tako nas je malo. Ako ćemo stvarno gledati koliko nas je, ako stanemo rame uz rame, svi skupa, cijelo čovječanstvo, stali bi na otok Manhattana. Znači, nije nas uopće toliko koliko nas pokušavaju uvjeriti da nas jeste, niti je sve prenaseljeno, ogromni dijelovi su prazni. Ja ne znam uopće odakle ta inicijativa i ta potreba non stop da se forsira ta ideja da nas je previše i da uništavamo planet i tako dalje. Mislim, to je debata. S kim god se počnem pričati o tom, tu se može ući u debate koje traju satima. U svakom slučaju, ja mislim da je putovanje kroz praznu Španjolsku dokazalo da je Španjolska prazna. Točka. A što se tiče putovanja u Mauritaniju, znači to je projekat, trenutno se nalazi u realizi, u ostvarenju, ajmo reći, znači idejni koncept je posjetiti Richard Structure, znači to je geološka struktura koja se nalazi u pustinji Mauritanije. Radi se o koncentričnim krugovima koji imaju dijametar od 50 km. Znači kad si u centru strukture, uopće ne možeš da shvatiš, ne možeš okom da vidiš taj krug koji je oko tebe, jer je jednostavno prevelik. Znači prevelik. Ljudi su shvatili po prvi put da se ta struktura nalazi tamo iz zraka. Znači ili iz svemira ili iz aviona. Znači moraš biti u zraku da vidiš da se nalaziš na nekakvom području gdje postoje koncentrični krugovi koji su jako jasno raspoređeni i vidljivi iz svemira čak.
Tako da je koncept putovanja otići u Mauritaniju, posjetiti Richard Structure, ili isto se zove Oko Afrike, i provesti tamo par dana, malo istražiti tu zonu, kao isprika da odem zapravo na neko kao epsko putovanje motorom kroz, znači vozio bi Španjolsku, Maroko, zapadnu Saharu i onda sam u Mauritaniji. Znači to bi avantura nevjerojatnih razmjera za mene. Sad ne znam, neko možda to i ne izgleda tako nešto veliko, ali meni osobno je ogroman poduhvat. Vidi, to nije možda po kilometrima ogroman poduhvat, ali ono što imaš cilj, znaš šta želiš da vidiš, to je super. A reci mi, kako planiraš tamo, ideš sam opet, je li tako? Da, sam. Jako mi je teško putovati u društvu zbog razlikosti u ritmu, o načinu putovanja, o potrebama. Ja volim tu slobodu koju imam sam. Volim stati kad ja želim stati, volim jesti kad ja osjećam glad, volim ići spavati, odmoriti se kad sam ja umoran. Ne želim forsirati, ako osjetim umor i da mi je tijelo umorno, nemam potrebu forsirati ili voziti za nekim još 100 km ili 200. Tako da i mislim da mi je najlakše putovati na taj način. Odlično, dobro. Svako ima svoj način. Da, ja želim društvo i retko kada idem sam, bilo gde, ali to je kako ti se najbolje osjećaš tako. Znači, u Mauritaniji to imaš otprilike plan kad ćeš, jer si rekao u realizaciji je. Znači, počelo je putovanje, idejni koncept je bio da u roku od 40 dana, znači 20 da odem i 20 da se vratim, trebao sam to započeti već sad. Okolnosti života mi ne dozvoljavaju da odvozim sve tako kako sam isplanirao u 40 dana, tako da sam odlučio isjecka to putovanje. Trenutno odvozim Španjolsku, znači upravo sam se vratio iz dvije pustinje koje se nalaze na jugu Španjolske. Španjolska posjeduje dvije poznate pustinje, jedna je poznata svima, kogod je malo stariji, koji god gledao filmove Spaghetti Western, Za šaku dolara, Bud Spencer, Terence Hill, Conan, svi ti filmovi su snimani uglavnom u Almeriji, u pustinji Las Tabernas. Tako da sam išao to posjetiti i onda sam odvozio do Granade sljedeću pustinju koja je prava pustinja, znači jedina istinska pustinja u Europi koja ima status pustinje, koja se zove pustinja Gorafe. Nevjerovatan krajolik, nevjerovatne boje, nevjerovatni kanjoni, mislim jako nepristupačno, jako iznimno težak teren za vozit. Znači, ne znam da li poznajete termin Badlands, znači kad se stvore okolnosti na terenu koje su tako loše da se teren sam zove po sebi na engleskom Badlands, znači to je praktično neprohodan teren. Tako. Jedini način da se vozi kroz takve zone gdje nađeš nekako suho korito rijeka koje se stvore u, ne znam kad su se stvorile, ali tamo su, i onda se voziš kroz to suho korito rijeke, iznimno kompliciran teren, pjeskovito, tone motor, klizi, onda dođu rupčage, kamenjar, intenzivna vožnja, jako intenzivna. Tako da se nalazim sad trenutno u tom faznom dijelu. Htio bih završiti taj dio Europe, doći do juga Španjolske i onda preći definitivno odvoziti, najvjerojatnije ako se slože sve okolnosti, početkom jeseni odvoziti znači Maroko, zapadnu Saharu i Mauritaniju. Ili ako se opet slože okolnosti, odvoziti na dijelove. Ono što ću sigurno uskoro odvoziti, to je Maroko, najvjerojatnije. Znači Atlas, cijeli taj lanac planinski, pa do zapadne Sahare. To je najvjerojatnije tu negdje na ćošku, što kažu, na kutu kuće. Tako. Reci mi, kada je, jer tu imaš iskustva, za Afriku, za taj deo Afrike, najbolje vrijeme da se putuje motorom? Pa očigledno ne u ljeto, što je bilo ono što sam naučio na mom putovanju u Maroku. Tako. Na 45 stupnja, na 46 je kao da ste u revni, kao da ste u špaheru, kako se kaže, kao da ste unutra na kuvanju, pa još kad upalite ventilator, onaj da zagori sve lijepo. Mislim da su najbolje to početkom proljeća i sredinom jeseni. I zimi isto mislim da je idealno, ali opet teško, ne znam, ne bi išao zimi,
ali nikad se ne zna. Vidjet ćemo kako se poslažu stvari. Za sad napredak je gradualan, vidjet ćemo kako se posloži putovanje. Odlično. Interesantna avantura i zato sam htio ovo da podelimo sa gledalcima, da malo upoznaju i taj deo. Jer uglavnom u Motocast dolaze ljudi koji su putovali po svetu, kažu svoju priču, ali ovako detaljno i puno puta, znači kroz Španjolsku, Maroko i tako dalje, Mauritaniju, evo ovo, odlično. Mogu da se vratim malo na Balkan. Ti nisi na Balkanu, ali potičeš iz Balkana i poznaješ region. Kako bi uporedio, da počnemo tako, motokulturu u Španjolsku, Evropu i Balkanu? Jel se može uporediti? Pa očigledno da može, sve se može uporediti. Meni je jako žao, na primjer, u zadnje vrijeme, idem jako često u zadnje vrijeme u Hrvatsku i u Bosnu, jako mi je žao vidjeti količinu, to bi nazvao divljanja na cesti, ne znam kako to drugačije da kažem, ne samo od strane motora, nego i vozila osobnih. Imam osjećaj da što je veće i moćnije vozilo, da osoba koja posjeduje takvo prevozno sredstvo ima neku potrebu da dokaže nešto. Ljudi, ne znam, voze, divljaju. To je jedina riječ koja mi pada na pamet je divljanje. Literalno i prečesto imamo prometne nesreće. Što se tiče isto tako, pratim sad u zadnje vrijeme poprilično ove Facebook grupe gdje se skupljaju ljudi sa Balkana da podijele iskustva. Prečesto vidimo objave o smrtnim slučajima motoriste, o nekakvim nesrećama s teškim posljedicama. I ono što me čak i malo ljuti, uvijek je kao kriv neko drugi, a ne vozač motora, uvijek ta klasična priča o oduzimanju prednosti. Mm-hmm. Vjerujem da imam jedan video koji sam objavio koji kaže bolje biti živ nego biti u pravu. Gdje objašnjavam stvari o pravilu prednosti. Ja mislim da pravilo prednosti jako lijepo da postoji, ali mi motoristi smo najkrhkiji, najmekši sudionici prometa. I što prije to shvatimo da smo mekši i od željeza, i od asfalta, i od drveta, od svega smo mekši, tako što god da se desi, desit će se nama. I posljedice za nas će biti puno veće nego za nekog vozača automobila. Ja kad vozim osobno, ja vozim kao da pravilo prednosti ne postoji. Da, pa. Znači, iako sam ja na glavnoj cesti, ako vidim da se neki automobil uključuje sa sporedne ceste, dok ne ostvarim vizualni pogled sa vozačem vozila, ja se ne osjećam sigurno. Znači, ja uopće ne računam na to pravilo prednosti. I da se vratimo na ono što smo govorili, jako mi je žao vidjeti, na primjer, ja živim u Španjolskoj 24 godine, poznajem puno ljudi koji voze motore. Nikad nisam, od svih generacija, znači od onih 15-godišnjaka, 16-godišnjaka pa do veterana sa skoro 70 godina koji voze tu trail okolo po planinama, skroz je drugi način doživljavanja motora. Znači niko nije uzeo taj motor da se nešto dokazuje. Da dođe prvi, ja uvijek kažem, prvi ćeš ti s motorom samo na groblju. Mm-hmm. Nema neke nagrade na kraju dana, naročito ako si ideš voziti subotom, nema na kraju dana neki pehar. Znači nigdje nam nije žurba, ne moramo se nigdje žuriti, nemamo ništa za dokazati. Ovdje barem tako ljudi doživljavaju ono prevozna sredstva, uživaju u njima, a dok sam na Balkanu, ako ja vozim auto, samo gledam kako će proletiti neko sa strane sa motorom u nekim skroz nepraktičnim situacijama koje ne bi trebao izlagati ni sebe, ni ostale sudionike u prometu takvim rizicima. To mi je jako žao da prečesto se događaju neke negativne stvari vezane u svijet motora. Mi smo imali 2 puta u emisiji jednog stručnjaka, eksperta za bezbednost u motociklizmu iz Srbije, dr. Vladimir Jeftić, i čovjek 25 godina, mislim da već, pored toga što drži obuke, trening za motoriste da nauče pravilno da voze, a s druge strane je i sudski veštak i bio je puno puta sudionik u stvarima, tačno zna šta se desilo u određenoj saobraćajnoj nezgodi i tako dalje. I ono što si ti sad pričao, pravo prednosti takvih stvari, on je baš ono što tvrdi da kad si na motoru, tvoj je zadatak da predvidiš situaciju, tvoj je zadatak da pratiš šta svi oko tebe rade. I ono što je pomenuo, ne samo vizualni kontakt, nego da budeš siguran da te je on primetio.
Ako ne, onda čekaj. Jer džaba posle ko je bio kriv. Otišlo sve. Tako da upravo si tu se slažem sa tobom i jedna od intencija i jedna od misija Motokasta je da promovišemo ovakvo razmišljanje, da ljudi uče da voze. Mi kad smo organizirali sad brzo pred mjesec i po trening ovdje u Skoplju, 3 grupe motorista su prošli kroz taj trening, samo tada, što sam veoma srećan što su se ljudi prijavili i htjeli da uče, što je super, ali to su bile jedna od osnovnih stvari na koje nas je Jeftić učio. Da previdimo situaciju, da znamo, da smo svjesni da smo mi ranjiviji nego onaj drugi i da znamo kako da sebe zaštitimo. To su neke osnovne stvari. I ono što je interesantno bilo da su i na trening došli ne samo mladi motoristi koji sada uče da voze, nego su baš iskusni, stariji u stažu. A htjeli su da nauče, što je mene baš radovalo i tako treba po meni da bude. Jer niko se nije rodio učen i da zna sve. Treba da učimo i da napredujemo, to je to. Tako da hvala ti za ove komentare, jer ovo je jedna od osnovnih misija Motokasta, kako da kažem, bezbednost u motociklizmu i povećanje svesti kod motociklista, naravno i kod javnosti o ovim stvarima. Sad, da pokušamo sa druge strane, kako misliš da javnost tamo, znači obični ljudi, oni koji nisu motoristi, gledaju na motoriste, na motocikliste ili bajkere? Jer ovdje uglavnom se suočavamo sa puno predrasuda, stereotipa prema motociklistima. Jer ima razlike u tome i kako se tamo gleda na nas? Moram biti iskren, ja stvarno moram biti iskren. Evo, mene ne čudi da ima neki predrasuda prema osobama koje voze 2 kotača. Kažem ti, ja dođem na 2 sedmice u Hrvatsku i ne mogu da vjerujem dole po obali kako voze. Kako ljudi voze. A sad ne radi se tu samo o omladini. Sada mi kažeš da su to neki klinci pa divljaju, ok. Nego ima tu ljudi koji imaju već i 50 godina pa voze kada su, ne znam, nisu, znači predrasuda je nešto što se kao stvara bez da imaš nekakvog empirijskog iskustva ili dokaza. Ali mislim da je ta loša stigma koja postoji oko motora, oko svijeta motora opravda. Nažalost. Ovdje nije tako. Naprimjer, ovdje je motorist samo još jedan normalni sudionik u prometu. Znači, niko ne krši prometna pravila, kad se vozi u grupi, vozi se cool. Ljudi jednostavno je drugačija kultura. Imamo osjećaj da se kod nas na Balkanu nešto dokazuje kroz ta motorna vozila. Ovdje ne. Ovdje su to prevozna sredstva koja su, neka su baš zabavna, neka su jednostavno samo prevozna sredstva i ljudi ih ne doživljavaju kao nešto, kao sad imam neki super motor od 150 konja, sad ja moram odvoriti gaz do daske da se mene vidi, da me se čuje. Ne, nije, kulturno ne postoji takva. I vidio sam veći dio Španjolske, mogu reći da nisam nigdje vidio neka tu i tamo neko klinju od 14-15 godina, ali to su ovi motori mali, promjene im kao Augsburg, kako se kaže kod nas, malo da bude glasniji, tu tamo nešto kao malo divljaju, ali nije to. Znači ovdje skroz motoristi su dobro viđeni, rado viđeni, zapravo su nevidljivi, onako što bi trebalo biti, koji ostali sudionici u prometu. Trebaju jednostavno da budu tu i to je to. Da ne privlače pozornost ni za dobro ni za loše. Jer na kraju krajeva svi sudjelujemo u istom prometu. Tako je. Ali ima, znaš kako, ovo je šala koja je odavno, sad više toga retko ima, da ljudi voze bez kacige. Znaš, to je, naravno, sad je retkost, ali bilo je puno. I baš smo se i u emisiji smijali, bilo je ona šala pre puno godina, kao zašto ne nosiš kacigu? Pa kaže, kako će da znaju da sam ja? Znaš? Pa to je to. Nek se me vidi, prije svega nek vide svi da sam ja. Da. To. Da, ja mislim da ima toga i dalje na Balkanu, da postoji ta potreba za biti viđen, za nešto dokazati. Nažalost, puni se crna kronika takvim vozačima, nažalost, i to je bolno i imam prijatelje koji su prijatelji od njihove djece koji su poginuli na motoru, mislim,
isto smatram da prerano određen profil od dobi, pričam, ima pristup motorima prevelike konjske snage. Ne bi trebalo biti. Trebalo bi biti neki treninzi gdje bi se psihološki ljude treniralo da shvate da su opasnost ne samo za sebe, jer većina takvih ljudi koji voze tako arbitrarno, oni misle samo na sebe, da li su oni opasnost za sebe ili ne, uopće ne vode računa o tome da drugi ljudi sudjeluju u prometu i da može sutra biti kriv za smrt može biti ubiti kćer od nekoga ili sina od nekoga ili ženu od nekoga ili muža od nekoga i to je strašno. To je strašno, živi s tim poslije, ne znam. Tako. A vidi, to je zakonski dobro rješeno u svim našim zemljama na Balkanu. Ali ono što je u realnosti malo se razlikuje. Ajde, imam jedno pitanje na koje bi si htio onako kratko da te vratimo na tvoja putovanja, jer to mi je ostalo, nismo odgovorili na to, a htio sam te pitam, kako se osjećaš, jer si rekao da putuješ sam i da ti je najbolje tako. I sada, naravno, kad putuješ sam na te avanture, ima situacija kad ti treba pomoć, vjerojatno, pa ponekad ti opsuješ što si sam. Jednostavno nema ko. Kako se osjećaš? Može da mi se dešava da kažeš kako... Ima ti... Srećom nisu česti ti momenti. Uglavnom poželim možda neku, što kažu, helping hand, kad sam onako u nekakvim problemima. Recimo, jedan put mi se motor ukopao u neku blataru i 3-4 sata sam ga čupao van i otamo, a bio sam umoran ko pas, bio je dug dan. Tu sam mislio, da mi je sad neki prijatelj ili neko sa mnom, neki suvozač, to bi iščupali između dvojice, puno brže i bilo bi mi lakše. Tako. Ili kad je stara gospođa umrla u sred Pirineja, kad je kamen probio blok motora, znači kako ja sad da to željezo, ti 250 kila željeza iščupam otamo. Znači uvijek bi bilo lakše, barem da imam nekog uz mene s drugim motorom pa da ode, pa da nađe nešto da mi riješi, da dovede neku pomoć. Znači ima tih momenata, ali opet na kraju nekako to iskustvo koje stegnem rješavajući te probleme sam, čini mi avanturu još zanimljivio. Tako da mislim da sam ja takav, na kraju krajeva, to sam isto objasnio, ili si timski igrač ili si solo igrač, ja mislim da sam ja baš solo igrač, gdje se najbolje osjećam kad sam sa sobom moram riješiti sve te situacije. Dobro, vjerovatno i ja pretpostavljam, nisam to doživeo, ali pretpostavljam da i puno učiš o sebi na takvim putovanjima, u takvim avanturama. Vjerovatno i jača volja i snalažljivost i vjerovatno neke stvari koje su mislio da su instinkti sada postaju vjerovatno i praksa kad si sam i moraš da snalažiš. Tako da pretpostavljam da je i to jedna od dobrih stvari u ovim putovanjima. Ja bih samo na jednu stvar koja je zanimljiva što si to rekao. Kad putuješ sam, nakon par dana prestaneš biti muž, otac, prijatelj, rođak, radnik. Znači izgubiš sve te rolove, socijalne rolove koje imaš i imaš samo sebe. I to je iznimno intenzivno iskustvo. Znači sam si sa sobom, naročito ako si u državi u kojoj ne pričaš jezik, ne znaš kulturu ili je kultura totalno drugačija od tvoje. I jedino na šta možeš računati je na tebe samoga. To je intenzivno iskustvo. Jako intenzivno iskustvo. I osjećaj je da sve što će se desiti, što se događa je tvoja vlastita odgovornost i da će se sam morati riješiti. Tako, ovo je bilo odlično, ovo ću da upamtim. Ajde sad, pored rišat strukture, što si pomenuo kao deo ovog tvog u blisku budućnost, što će da se dešava sa tobom, reci mi, imaš neku drugu inspiraciju ili plan šta ćeš sljedeće i kako ćeš? Pa evo, sad imam različitih planova, znači to se meni događa momentalno, znači da dođe mi, ali kako mi dođe većina ih ode isto tako, ali na primjer sad sam sreo na ovom putovanju neke motoriste koji su izgubili alat na motoru i oni su vozili TET, ne znam da li znate, sigurno znate šta je to. To su kao neki trail vožnje po Europi, postoje te neki trail staze, ali kao većina ljudi dođe iznimno opremljena.
iznimno opremljena. To mi je baš bilo kao srestih, ja sa mojom starom gospođom, sa starim željezom, vozim isti komad terena, kompliciranog, kao i oni sa svojim najmodernijim motorima i sa full opremom. Oni pored mene izgledaju kao vanzemaljci, a ja pored njih izgledam kao neki lik koji je zalutao na taj trail. Pa sam razmišljao da bi možda bilo čak i zanimljivo odvoziti jedan takav komad kompliciran sa neadekvatnim motorom. Znači, nabaviti neki, pa ne da ti kažem skuter, nego nešto u tom stilu, nešto što praktički ne bi uopće trebalo proći kroz takav teren i onda odvoziti jednu etapu možda od 300-400 km samo da vidim da li je stvarno vijabilno to što ja tvrdim da je bilo kakav motor dobar za avanturu, ako se čovjek prilagodi okolnostima terena i motora. Dobro, vidi, ja ono što si ti rekao podržavam i to ono što sam gledao, skromni ljudi, bez puno para, sa motorima možda ne 50, ali od 200-300 kubika ništa više, ceo svet prošli. Tako da ta trka za skupljim, boljim, većim motorom, to mislim da nema toliko smisla, ali svako sa svojim ubeđenjem. Tako da, evo, pri kraju ovog dela da te pitam šta u principu ili kako bi u jednu rečenicu objasnio šta za tebe predstavlja, šta za tebe znači motor? Pa, mislim da je to iznimno lako jedna riječ, sloboda. Mislim da se tu svi slažemo, mislim da je to koje god vozio motorom negdje kod bilo kako nazovimo putovanjem ili se provozao okolo po kvartu, odmah skuži da ima taj neki osjećaj koji nijedno drugo prevozno sredstvo ne daje, barem od ovih koji sam ja probao. Kontakt sa elementima, sa prirodom, dobro i ta određena ranjivost koju daje, jer je uglavnom naše tijelo izloženo elementima, znači ima taj element ranjivosti isto, ali na kraju krajeva je sloboda. I moram još priznati za ovako, s motorom sam se popeo na mjesta gdje ni pješke možda ne bi stigao, a s drugim tipom vozila definitivno ne. Tako, eto. Znači, svijet na dlanu, to je za mene motor. Imam osjećaj da je svijet igralište i ja se igram na tom igralištu s tim vozilom, mogu ići gdje god hoću. Bravo. Драги мои, време е за рубриката Мотообјектив. Проследете ја и се враќаме во студио. Добре дојдовте во новата епизода на Мотообјектив. Во оваа епизода ќе зборуваме за вас веќе една позната тема, односно за The Distinguished Gentleman's Ride 2025. На 18 мај 2025 година, улиците на над 1000 градови низ светот беа исполнети со класични мотоцикли и елегантно облечени возачи, обединети во најголемата светска мотоакција за машко здравје, The Distinguished Gentleman's Ride. Оваа година настанот привлече над 125.000 учесници од 108 земји, кои заедно собраа повеќе од 7,3 милиони американски долари за истражување на карцином на простата и менталното здравје на мажите. Основан во 2012 година во Сиднеј од Марк Хава, DGR има за цел да ја промени перцепцијата за моторџиите, комбинирајќи класичен стил со хуманитарна мисија. Во соработка со Movember, настанот ги поддржува истражувањата за карцином на простата и менталното здравје на мажите. До денес преку DGR се собрани над 60 милиони американски долари за овие цели. 2025 година во Скопје, градот на Вардар со срце за машкото здравје. Скопје, како дел од оваа глобална иницијатива од 2016 година, оваа година привлече 220 возачи кои заедно собраа повеќе од 3000 американски долари. Најуспешен донатор беше Филип Николовски, следен од Лазар Заковски и Дејан Ѓошев. Возачите, облечени во елегантни одела и возејќи класични мотоцикли, ја истакнаа важноста на машкото здравје и солидарноста. Јубилејното 10-то скопско издание на DGR повторно ги надмина очекувањата и испорача импресивни резултати, бидејќи оваа година на улиците на главниот град излегоа многу дотерани моторџии со своите класични блескави машини. Сепак вреди да се спомене достигнувањето на глобално ниво, кое во изминативе години за борба против ракот на простатата собра повеќе од 60 милиони долари. Секако и Македонија, односно скопското издание, придонесе во овие бројки од 2016 година со повеќе од 24.000 долари собрани донации досега. Белград, балканскиот центар на DGR. Белград се истакна како најголем учесник на Балканот со 389 регистрирани возачи, кои собраа над 7700 американски долари. Оваа бројка ја потврдува посветеноста на белгарската мотозаедница кон поддршката на машкото здравје и хуманитарните цели на DGR.
DGR не е само мотопарада, таа е символ на стил, свест и заедништво. DGR ја негира стереотипната слика за моторџиите и ги обединува луѓето од сите краишта на светот во една благородна цел. Со учество на класични мотоцикли и елегантна облека, настанот ја истакнува важноста на машкото здравје и ја обединува глобалната мотозаедница во заедничка мисија. The Distinguished Gentleman's Ride 2025 ја потврди својата улога како најголема светска мотохуманитарна акција за поддршка на машкото здравје. Со учество на илјадници возачи низ светот, вклучувајќи ги Скопје и Белград, DGR продолжува да биде синоним за стил, солидарност и да инспирира и да ја подигнува свеста за важни здравствени прашања. Благодариме што бевте со нас во уште една епизода на Мото Објектив. До наредната, биете ми живи и здрави. Какво би поруку или савет дао онима кои би хтели да ураде нешто као што ти радиш, да крену на авантуру, да истражувају нове просторе, сами, да то раде, значи мотор, камера и тоа е тоа. Каква и порука овим људима дао? На шта да мисли, како да се припреме или едноставно узимете и идете? Ti budem iskren, nisam o tom razmišljao, sad baš gledam unutar sebe šta bi mogao reći. Mislim da je na kraju krajeva puno ljudi ne napravi stvari iz straha, iz neznanja, iz toga što se boje nečeg što ne poznaju. Mislim da je najbolji način za, što sam rekao prije, za otkriti samog sebe je zapravo otići na neko putovanje. Jer kad se čovjek makne iz svog osobnog, što kaže, svoju bašte, iz svog vrta, iz svog comfort zone, onda počne da otkriva stvari o samom sebi koje su nevjerovatne i da otkriva granice koje je mislio da stižu možda do neke kratke točke, može da ih gurne puno dalje i da sam sebe iznenadi. Ono što bi mogu reći svima ljudi, ako imate plan, ako imate volje, usudite se. Nema načina za pogriješiti. U biti, život se sastoji od pogrešaka, od failova. Šta više failova se nakupi, više iskustva imamo, onda nam je poslije lakše, izbjegavamo te failove sa puno više, kako to da kažem, lakše je sve, ali treba failati, treba se usuditi, pogriješiti, promašiti, jer mislim da bi moto avanture čak i mogla biti neka metafora za život. Znači, ko se usudi, nađe neka nova iskustva i neke nove granice i moj savjet, ako ste u prilici, samo hrabro naprijed. Što ja uvijek kažem i što drugi kažu, idemo dalje. Браво, супер савет и порука. И ево за крај емисија една порука од тебе према гледаоцима Мотокаста. Мотокаст гледају и највише луѓе кои воза моторе, али пуно од нив кои не воза моторе и виде, не знам, интересантна им е емисија и гледају. Така да една порука за све. Sa tvoje strane. Pa prije svega, prvo ću pošaljem veliki pozdrav svima. Hvala vam na gledanju. Hvala vama iz Motokasta zbog ove inicijative, što ste tu, što dijelite znanje, što ste dali platformu da ljudi mogu podijeliti, kao što ste sami rekli, da se podijele mišljenje, da svako ima neku platformu s kojom može lansirati pa ono što misli i kako to misli. A iz druge strane, čisto malo da promoviram samog sebe, ako mogu s vašim dopuštenjem, pozvao bih sviju kojima je zanimljivo ovo novo putovanje u Mauritaniju, da me zapratite na YouTube-u, kanal se zove očigledno Balkanac na motoru. Biće jako zanimljivog sadržaja od filozofije balkanske do nevjerojatnih krajolika, avantura, motovožnje. Za razliku od ostalih putovanja, na ovom putovanju sam odlučio pričati i pokazati ljudske priče, ljudi koji sretnem. Ostala putovanja su bila jako intimna, moja privatna putovanja, ali sad ćemo upoznati i kulturu, i tradiciju, i hranu, i ljude, i ono što kažu ovdje personajes, znači te neke posebne ljude koji će biti jako zanimljivi. Tako da, ne znam šta da dodam još. Ništa. Тони, хвала ти на гостувању. Драги мои, вечера со нас. Хвала вама. Тони или Балканац на мотору, така е познат по регионот. Тој сподели со нас прекрасни приказни од својот личен живот, од неговите мотопатувања, мотоавантури, неговите идни планови и јас се надевам дека ова е само почеток на нашата соработка и дека во иднина, кога ќе заврши некои нови авантури, повторно ќе ги имаме како гостин и ќе можеме да слушнеме и да видиме
како поминал на тие авантури. Доколку што го гледате ви се допадна, ве молам лайк и subscribe и секако share на крајот, зашто повеќе луѓе да можат да ја видат ова епизода.